adlaw mga kasimple. Oh, Inday Marcia here. Nakagawas na pud sa ula. Isugo na pud ta. Wow. Magduha na ta ka oras diri sa gawas no. Abtan na ko tag-ulan. Pero kabisan pag nag-ulan na hala sige, vlog pa more. Video pa more. Mo ni bulak. Akong pananaw, narani mo kung unsa na si mong pananaw, na naunsa na nin, hinumdum na nung kong iko, katawanan. Naradepende ra nimo himuon nimong kaldero. Hala lagi nagkagidlay basta kay maka-vlog lang, maka-video lang, ala sige, bahala mo dira. Natagawas. The funny thing is, giduol kog local. Kaya nga daw, nag-istorya daw kong cellphone. Nag-istorya daw ko sa kong cellphone. Communication error ba daw? In short, naangbo na ba daw ko? So, siguro, sayang pananaw. Gusto dyan kong baka kong katawa. Pero kay vloggeres man tao, sige, padayon ra. Sige, bye, kay gisugo pa ko.